halin sa istasyon sa ulat isat, maghahatod sa inyo sa madudtod kag masaligan nga balita. Mag-upod sa aton sa pagbalita si Maria Celeste Arcales, kag Johaida Sidicol, para sa Balitang Pampanahon. Maayong aga sa inyong tanan para sa kaimtangan sa subong nga adlaw ika-19 sang Disyembre. Bagyo det padayon nagabaskog sa natungdan nga baybayon sa Pilipinas. Para sa iban ng mga detalye na hanungod sa Bagyo det, ari si Enrique. Enrique? Aton makita sa satellite nga nagapadayon nga nagapalayo ang bagyong Odette sa aton Philippine Area of Responsibility. Sini nga alas 4 sang kaagaw, ginabanta nga 320 kilometros ang kalayoon sini sa Nanginhan, nakatungdan sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Ini amuma nagadala sa hangin nga may kadasigon nga 195 kilometros kada oras. Kapag bugso sa mulan nga nagadalagan sa 240 kilometros kada oras. Sa sulod sa tatlo ka inadlaw, magapadayon ang bagyong Odette sa pagbaskog sa nakatungdan nga baybayon sa Pilipinas. May posibilidad ini nga magliko kag may gamay nga tsansa nga magbalik ini sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Enrique, kamusta na ang mga baybayon? Pwede na bala makapalubod ang mga tao? Sa subong Johaida, mataas sa gihapon ang gale warning sa Luzon, labi nag-it sa baybayon sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, upod man ang Pulilio Island, Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, Eastern Coast of Albay, kag Sorsogon, Catanduanes, Lubang Island, kag Western Coast of Palawan. Amo na ang ginapadayon sa gihapon ang pagpaandam sa mga nagaisda lapit sa baybayon. Ilabi nag-it sa mga nagapangisda nga may magagmay na salakyan pang baybayon nga hindi danay magpalawod sa mga nasambit nga lugar. Tungod sa mabaskog kag madagko nga balon. Sa subong, padayon gina-ekspektar ang madulom-dulom nga adlaw nga may dala nga pag-ulan dira sa gihapon sa Cagayan Valley, Central Luzon, kag Metro Manila area. Apa, may ara man sa gihapon mabatyagan nga pag-ulan kag kila, pati man pagpanaguob sa may Bicol Region kag Kalayaan Island. Sa subong man, ginalauman nato ng agwat ang temperatura sa tugigaraw na may 20 to 30 degrees Celsius. Sa lawag area na may ara ng 18 to 31 degrees Celsius. May ara naman ng 15 to 24 degrees Celsius ang Baguio City. Sa Metro Manila, may ara man ng 23 to 33 degrees Celsius kag 25 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay naman, may ara ng 19 to 30 degrees Celsius nga temperatura kag amo man sa parte sa Puerto Princesa nga may ara ng 23 to 30 degrees Celsius kag Kalayaan Island nga may 21 to 30 degrees Celsius. Amo man sa Visayas kag Mindanao nga may ara nga matawhay nga adlaw apang may dala ini nga malaka nga pag-ulan, kidlat kag panaguo. Umpisa buwas hasta sa Miyerkules, ginalauman ang manami nga tiyempo sa Metro Manila kag may tsansa nga may mahinay nga pag-ulan. May ara man nga temperatura nga 23 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, amo man ang mabatyagan nga may manami nga tiyempo nga may talagsa nga pag-ulan. May ara ini nga temperatura nga nagadalagan sa 14 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman, ginalauman nga may ara sa gihapon nga pagdulom sa kalangitan sa Martes kag Miyerkules. May ara nga maayo nga tiyempo kag panarithi kag pagpanaguo. Ang temperatura nga nagahalin sa 24 to 31 degrees Celsius. Sa parte sa Metro Cebu, may ara nga pag-ulan kag may dala nga pagkidlat kag pagpanaguo. May ara 23 to 31 degrees Celsius ang temperatura sini. Sa Metro Davao, may ara man malaka-laka nga pag-ulan over generally fair condition nga may agwat nga temperatura halin 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw sa Kamaynilaan magabutlak sang alas 6:15 sang aga kag magatunod sa alas 5:31 sang hapon. Amuyag to ang kaimtangan sa subong nga adlaw. Ako gali, si Enrique Chologo Jr. Balik sa inyo dira sa istasyon. Madamong gid nga salamat Enrique. Sa subong, kinahanglan gid magdala sang payong o kung magsuksok sang kapote kag magaandam gid sa pagbiyahe. Amo sad to mga balita ginadulon sa inyo sang Balitang Pampanahon. Ako galing si Maria Celeste Arcales. Nagakosera si Dicol, maayong adlaw sa aton na tanan.